صباح الخير عليكم, j'espère تكونوا bien. اليوم جيتكم إن شاء الله avec une très bonne idée, offrir un mix de cookies ou de biscuits en pot. C'est très original. أنا je n'ai rien inventé من عندي, c'est quelque chose qui existe. Donc suivant le thème, par exemple la كانت la fête des mères ou la fête des pères ou la pourquoi pas l'Aïd. Avec une petite étiquette فيها la recette et le mode de cuisson et une belle décoration. Le mix اللي نديرو أنا داخل ولا اللي درتو داخل هاد les pots en verre, c'est calculé, c'est pour un bocal de 1 litre. Je pouvais bien imprimer l'étiquette, mais j'ai préféré نكتبها à la main, ça donne un côté rustique, تبان حاجة fait maison et تولي عندها une grande valeur. C'est une recette de Ricardo. J'ai suivi la recette à la lettre. شنو هو نقصت شوية السكر وطيبت لي بسكوي. donc تبعوا معايا تشوفوا la recette. Bien sûr, أنا les bocaux كي نشريهم avant de les utiliser نغسلهم مليح. Je vais les stériliser, نحطهم في الماء يغليو 5 minutes ومن بعد نحيهم نخليهم ينشفوا ونزيد نشفهم مليح باش نعمرهم. بسم الله. عندي 3 ingrédients liquides برك. عندي 115 g de beurre fondu, un œuf et 60 ml de lait. نبدأ نفرغ le contenu تاع le bocal ولا le mix تاعي dans un grand bol. ومن بعد نوجد لكم un bocal ونعطيكم les quantités اللي نحطوهم لداخل. C'est très facile. نفرغ le mix تاعي, نزيد عليه les ingrédients liquides. Et je mélange pas beaucoup, juste avec une fourchette. دوكا هنايا avec une cuillère à glace ندير دي بول نحطهم فوق سنيوة, bien sûr فوقها papier parchemin. وإلا ما كاش cuillère à glace نقدروا نديروا avec une cuillère normale ou bien des boules نقدر نديرهم بيديا. نحط لي كوكي تاعي يطيبوا dans un four à 190 degrés Celsius 10 à 12 minutes. Voilà, أنا خليتهم 12 minutes سوا. donc شوفوا كيفاش شابين. en plus de ça ils sont très bons. دوكا هنا je m'organise, la recette قدامي, les bocaux قدامي, ونوزن كامل les ingrédients ونبدا نخدم. نبدأ بلا فارين باسكو هي اللي نحطها الأولى في البوكال. عندي 225 g de farine, نزيد لهم 1 cuillère à café de levure, 1 quart de cuillère à café de bicarbonate, 1 quart de cuillère à café de cannelle ولا قرفة et une pincée de sel. bien sûr la farine وهذوما كامل نسيرهم. et ناخد une feuille de papier نديرها sous forme de cornet باش تعاوني كي نجي نفرغ les ingrédients تاعي داخل البوكال. ندير la farine au fond du bocal هي الأولى. Et la deuxième couche ندير le sucre roux ou la cassonade. donc اللي ما عندوش le sucre roux ولا la cassonade يقدر
يدير سكر نورمال سكر سمول وشنو هو لا كولور تاع لي بسكوي ما تجيش كيف كيف اي لو غو رايح يتبدل. هنا لو سكر رو تاعي كي وزنتو غطيته بالبابي فيلم باسكو او كونتاكت دو لير ينشف رابيدمون. دونك عندي هنا انا نورمالمون هي في لا ريسيت دوريجين 210 غرام دو سكر رو. انا نقصت 10 غرام درت 200 غرام دو سكر. كي نفرغ لو سكر تاعي جو في لو تاسي il se tasse très bien le sucre roux donc باش يكون عندي ليسباس نحط لي زوتر انغريديون. Pour la couche du sucre, نزيد une couche de 140 grammes de pépites de chocolat. Pour moi, Anna, c'est du chocolat noir. ونكمل le mix تاعي avec 100 grammes de flocons d'avoine. Pour la décoration, il y a plein d'idées libres à votre imagination. J'espère que l'idée ou bien la recette تاع اليوم تكون عجبتكم. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez avec vos amis. Et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. بقاو على خير.